Ayan. Tingin-tingin lang. Of course, it's So, handmade. yeah. More expensive because it's like handmade for yeah, klaro. Normal. Nandito kami ngayon sa De Los Sitios. So, merong mga naka-display dito kasi nga fiesta ngayon. Iba-ibang mga paninda, mga artisanos, no? Sí, artesanos. Sí. Usually The cheese. Ito naman, meat. Tapos ito, queso ulit. Ternera or baka. cheese. Yeah. Different types of cheese. Wow. Spices. Hola, buenas. Sa spices, eh. Muchas cosas. Tenemos oregano. So ito, nagdi-display lang sila dito pag may mga fiesta or holidays. Tapos dito naman mga sweets or mga postres. Almendras. Daming options. So parang kung sa atin night market. 'Di ba sis? Parang night market kung sa atin, yung mga ganitong display. Iba-ibang products. Marami pa doon. What is that? Para sa mga lasinggero. I don't like artisan beer. Ayan. This way and then we can go that way. Dito naman mga ceramika. Iba-ibang klase. Daming options, no? Ito naman para sa mga bata. Dito tayo sa side na to. Frames. Ito naman mga frames. Normal things. Handmade. Usually the take, but never the kioscos. If you need cinturon. Handmade cinturon. El que he visto yo. ¿De T-shirts. Mira, para tu casa. Anton. Yes. There's many here. Kung ano-ano lang, no? Ayun, meron pa doon. There is olive oil, but I don't know. Olive oil. Ay. Do you want to check? No lo sé. Venga. Check namin yung olive oil. Ang lamig. Ano ba yun? Meron pa sa side na yun. Oh, y ahora me dijo el colega que había bajado por aquí. So, kagaya nga nung nabanggit ko, since fiesta dito, sa iba't ibang parte dito sa Zaragoza, merong mga kanya-kanyang way of celebrating the fiesta. Yung iba, night market. Check natin doon. Olive oil. Bueno, pues
Mira, for free taste. Gusto niyo free taste. Ito naman, honey. Miel con frutos secos. ¿Frutos secos? Ah. Ese no te gusta. Oh, doon mga pork. Okay, skip na natin yan. Sa mga sweets. Okay, after dito, uwi na din kami. Eh? Deke? What is that? Ah, chocolate. Like a bit.